Si Jesus ningon kang Nikodemo, ayaw kay ulong na ako nagingon kanimo nga kinahanglan magkakaw ka mo usab. Ang hangin oros bisan asa kini buot mo padulong, madungog mo ang oros ni apan wala ka mahibalo ni kinigikan o asa kini padulong. Tinusab ni ang tanan nga makaw pinagi sa Espiritu. Unsa unang pagkalimon na natana si Nikodemo? Si Jesus dito ba? Wala ka ba mahibalo nini nga iniga ka man punta o magpapudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw. Isulti namo ang among nahibaluanan o matuod kami sa among nakita apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka magtuo sa akong isulti kanimo may tuod sa mga butang niining kalibutanan. Kung saan man pagtuo o sultihan ko ikaw magtuod sa mga butang sa langit. Kung wala pa'y nakasaka sa langit gawas niya kung nanao ikan sa langit ang anak sa tao. Ingon ng iisa ni Moises dito sa kaminawan ang bitin ng kumbaga na gibutan ng tukon. Ang anak sa tao kinahanglan na iisa usap ang tanan na matutuo kaniya magkabato at kinabuhi walay katapusan.